पर्दे उठे निगाह से, पर्दे उठे निगाह से तो हर चीज़ निखर गई। तनवीर सुबहों के रुख पर बिखर गई। दस्तो जबल नूर के बूंदे लपक पड़े। कलियों के जाम फूलों के सागर झलक पड़े। बरगो शजर नहार हुए झूमने लगे। आपस में एक दूसरे को चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरदे बार पर। फिरदौस अक्सारीज है हर लालाए जार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहां से उतरी अरूस सुबह नई आन बान से। तारीकियों का नाम मिटाकर जहां से उतरी अरूस सुबह नई आन बान से। मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। अब मैं तलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ। क़ारिउल कुरान हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद वक़ास साहब मुतअल्लिम अल जामिया मरकज़ अली अल मुर्तज़ा बशीर कॉलोनी 128 गाहबे जड़ावाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदअु मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول الإنسان يقول الإنسان مالا لبدا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون